Wanawake wa zamani wa Kikristo mara nyingi walivaa nguo ndefu au stola zilizolegea, zilizotolewa kutoka kwa mitindo iliyokuwapo ya Wagiriki na Waroma ili kupatana na maadili ya Kikristo ya adabu na kiasi. Zilikuwa nguo ndefu kama kanzu na hazikubana. Wanawake walioolewa wakati mwingine walifunika vichwa vyao kwa shela, wazo lililoungwa mkono na wanazuoni wa awali kama Clement wa Alexandria. Waandishi wa Kristo wa zamani hizo, kama vile Clement wa Alexandria, walipendekeza wanawake waonekane wenye kiasi na wenye kufunikwa vizuri wawapo hadharani ili kuzuia dhambi ya kibinafsi na kuepuka kuwachochea wengine kutenda dhambi. Sasa swali ni kwamba, je, nguo za wanawake wa Kristo leo zinawachochea wengine kufanya dhambi? Nini maoni yako? Tuachie komenti.